जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। प्रोटियोस जिसके मीनिंग है ऑफ फर्स्ट इम्पोर्टेंस, यानी ऐसी चीज जिसकी पहली अहमियत हो, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हो जिसकी, उसे हम कहते हैं जी प्रोटीन। यानी प्रोटीन जो है वो हमारे लिए बुनियादी ज़रूरत हैं, वो बेसिक जो है वो नीड है हमारे लिए प्रोटीन्स। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है इनका सोर्स क्या है। प्रोटीन जो है मीट में पाई जाती हैं, ये एग आपको नज़र आ रहा है, पल्सेस नज़र आ रही हैं, दालें नज़र आ रही हैं। फिश जो है इसमें प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन्स होते क्या हैं? प्रोटीन्स जो है ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं जी। इनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो मेन जो है कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड मौजूद होते हैं। ठीक है जी, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। सॉरी, नाइट्रोजीनियस के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बने होते हैं। प्रोटीन में जो है मेन जो एलिमेंट होते हैं वो कार्बन है, इसी तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है। ये आपस में कंबाइन होके जो है ये प्रोटीन के एक लार्जर मालिक्यूल बनाते हैं। प्रोटीन को हम कहते हैं जी, ये चूंकि लिविंग थिंग से हासिल होती हैं प्रोटीन्स, और इनको हम कहते हैं ये बायो मालिक्यूल हैं। यानी ऐसे मालिक्यूल जो लिविंग थिंग से हासिल हों उन्हें हम बायो मालिक्यूल्स कहते हैं। शुरू में हमने कहा कि ये नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है। यानी इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका मैं दिखा देता हूं आपको नीचे करके। ये स्ट्रक्चर है जी इनका, प्रोटीन का जी। ये आप देखें कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, इसकी कहाँ से ओरिएंटेशन है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो इसकी शेप हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि कहाँ से ये मालिक्यूल स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस हैं जी। तो हमने पहले कहा कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं, और इनमें जो है इनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, बेसिक जो यूनिट हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी। अमाइनो एसिड जो है वो बुनियादी जो है यूनिट हैं, बेसिक यूनिट हैं जी अमाइनो एसिड्स। इनका मैं स्ट्रक्चर बना के देख लेता हूँ कि अमाइनो एसिड होते क्या हैं। जैसे अमाइनो एसिड का मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। अमाइनो एसिड में एक साइड पे एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है मौजूद, दूसरी तरफ जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा NH2। ठीक है जी। और एक साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होगा, और इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ जी R मौजूद होगा। R कहते हैं जी अल्काइल ग्रुप को। ठीक है। अल्काइल ग्रुप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हम अल्केन का एक H रिमूव करते हैं, जैसे अल्केन में मीथेन की बात कर रहे हैं हम, इसमें से जब हम एक H माइनस कर लेंगे तो हमारे पास मिथाइल बच जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोपेन है, सॉरी इथेन है, C2H6, इसका जब हम एक H रिमूव करते हैं तो हमारे पास इथाइल आ जाता है C2H5, और ऐसे एक डैश लगा देते हैं कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ये चीज़ क्या है जी? ये इसको हम कहते हैं जी कि ये R है जी। ठीक है जी। तो ये अल्काइल ग्रुप, और ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है जी? ये इसको मैं अलग से इस तरह करके शो कर देता हूँ कि ये जो है ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह के अमाइनो एसिड आपस में लिंक अप होकर लार्जर मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनाते हैं। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग से। अमाइनो एसिड की जो है ब्रीफ वीडियो अलग, डिटेल वीडियो अलग बनी हुई है जी। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स का जो है वो क्या रोल है हमारे लिए। प्रोटीन जो है हमारी स्किन बनाती हैं, स्किन में प्रोटीन मौजूद है। ठीक है जी। हमारे हेयर जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से हमारे जो नेल्स हैं, नाखन हैं, वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और इसी तरह हमारे जो है आप देखें कि जो बर्ड्स हैं उनके फीथर्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से वूल जो है, ऊन जिसे हम कहते हैं, वो प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। तो ये सब के सब प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन बेसिक जो है वो इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन की बुनियादी अहमियत है जी। इसी तरह हम देखते हैं जब हम सांस लेते हैं तो
اس میں ہم ہماری آکسیجن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنے میں پروٹین کا رول ہے. ہیموگلوبن جو ہے ایک پروٹین ہے، آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کا رول پلے کرتی ہے. یعنی ہم جب سانس لیتے ہیں، ہمارے لنگز میں جب آکسیجن جاتی ہے تو وہ کیپیلریز کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی خون کی کیپلری، بلڈ کی کیپلری ہوتی ہیں، جن سے وہ آکسیجن ابزارب ہوتی ہے اور آگے ہیموگلوبن کے ساتھ بائنڈ کر کے، ہیموگلوبن پروٹین ہے، وہ اپنے ساتھ بائنڈ کر کے آکسیجن کو پورے جسم میں لے جاتی ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے جسم میں جتنے بھی ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے پروٹین کا رول ہوتا ہے. انزائم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں، انزائمز. اور انزائمز کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کیٹالسٹ. یعنی کیٹالسٹ کیا ہوتا ہے کہ ایسے سبسٹانس، ایسے کیمیکلز جو خود تو ریئیکشن میں حصہ نہ لیں مگر ریئیکشن کو سپیڈ کر دیں، سپیڈ اپ کر دیں، ریئیکشن کی سپیڈ کو بڑھا دیں، انہیں ہم کہتے ہیں جی کیا، کیٹالسٹ. تو بایولوجیکل کیٹالسٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ انزائمز ہیں. اور وہ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں، پروٹین سے مل کے. تو ہمارے جسم میں جتنے بھی ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کیمیکل، بایو کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں انزائم کا رول ہوتا ہے. اور انزائم جو ہے وہ پروٹین ہے جی. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 50% جو ڈرائی ویٹ ہے سیل کا، ٹھیک ہے جی، وہ کس سے مل کے بنا ہوتا ہے جی، وہ پروٹین سے جی. یعنی پروٹین ہی نے سب کچھ بنایا ہوتا ہے ہمارے جسم میں. جو ڈرائی، یعنی اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ نان بونی سٹرکچر جو ہے وہ پروٹین نے بنایا ہوتا ہے. نان بونی سٹرکچر جس میں ہمارا فلیش آ جاتا ہے، ہمارے مسل آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. فلیش کہتے ہیں گوشت کو، اور مسل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے پٹھے جو ہیں وہ بھی پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں. تو پروٹین کا ہم نے دیکھا کہ پروٹین ایک لارجر، ہم نے کہا نائٹروجینیس کمپاؤنڈز ہیں، یعنی ان میں نائٹروجن کی جو مقدار ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو ایک امائنو ایسڈز میں ایک ہی نائٹروجن نظر آ رہا ہے، مگر جیسے جیسے پروٹین کے لارجر مالیکیول کو آپ دیکھیں گے، ڈفرینٹ پروٹینز کو دیکھیں گے، تو ان میں آپ امائنو گروپ یا نائٹروجن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کمپلیکیٹڈ سٹرکچر ہوتے ہیں، یعنی کمپلیکس سا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی. اور ان کی ایک کچھ خاص شیپ نہیں ہوتی. اور جیسے یہ میٹ ان کا مین سورس ہے، گوشت، ایگز، اور یہ جو ہے دالیں جو ہے ان کی مین سورس ہیں. کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، سلفر، ہائیڈروجن، یہ ایلیمنٹ ان میں موجود ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. بایو مالیکیول ہوتے ہیں، لیونگ تھنگ سے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آج ہم نے پڑھا کہ پروٹین جو ہے وہ بایو مالیکیولز ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اور امائنو ایسڈ ان کا بیسک جو ہے بلڈنگ بلاک ہیں جی.